बर्तमान गोटे एमती जगह अच्छे जोटा कि कांचनाथिरी भूत बंगला राजमहल ताठू टिके खाली भयंकर हम। तो गाइस देख मुझे तखतपुर गोटे एमती जगह अच्छे जोटा कि गोटे बहुत ही पुराना हॉस्पिटल जोटा कि आयुर्वेदिक कॉलेज है। देख हॉस्पिटल भी था सागर कॉलेज भी था। यहाँ बहुत ही पुराना कॉलेजटा पूरा पूरी बंद हो जो तुम भीतर को जाकि देखी सीरियसली कमजोर दिल वाला डरी जी। आज मुझे तुमको कॉलेजटा फुल टूर देदेवी माने कॉलेजटा केमती किसी अच्छी कौ जगार कौन होता तो सब किसी कहबी तुमको लास्ट कहबी कॉलेज कहीं बंद है। तो वीडियोटा फुल देख बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे। तो फास्ट चलो आम गेट पाखे अच्छे गेटा खोलवा देखिए केमती होगा। देख भाई मैंने सफा सुतरा देखुवे रास्ताटा तो ये आगुरी थी काली परिष्कार कराई। काली कॉलेजटारे गोटे मीटिंग होता है तो से सब किसी एगुड़ा सब काटाई गोटे भयंकर वाला से बर गछटा देखुच बो गोटे भूत वाला तो सही गछटा भी से लत गाजे थी चेर गला तो से काली काटाई। तो ताठू मैंने बहुत ही चारिड़े झंकुड़ी जाता चेर बर्तमान गछटा बर्तमान टी ठीक अच्छे है। गाइस बर्तमान गोटे जगह जो देखिए यहाँ हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफिसटा है। तो एमती किसी सीन अच्छी तो कबाट झुरका गोटे सबू किसी थिला तो गोटा प्राय सबू किसी माने कौन एठी जतरे कई थिलेनी है जो गरीब वगैरह केही रहिलेनी सेते बेले यूरोपर आसी यार सब किसी नहीं गले सबू किसी भांगा थिला भाई। याडे देखुच याडे सबू रूम रे ताला मारा थिला तारा बुगार सब भांगी जहाँ किसी थिला सब नहीं जाइछन्ती हैला। तो कौन कहबी भाई बहुत ही भल थिला कॉलेजटा तो कहीं बंद है तो केमती कि सेगुड़ा मुझे सब किसी कहूँ जो लास्ट देख है। यहाँ हूँ सीढ़ीटा यहाँ हूँ 3 महला बिल्डिंगटा है ब्लू कलरटा फ्रंटा देख केमती भाई चारियाडे बहुत ही नटा अच्छे गछ देख बहुत लटा अच्छे एगुड़ा आउटा सब बहुत अपरिष्कार भी अच्छे। मुझे देखीदेवी ये सब कॉलेज बोर्ड वगैरह पड़े भाई बहुत ही माने कि कहबी जी कमजोर दिल वाला मु बर्तमान सुधा मुझे तुमको कहनी कौन जगह कौन हुए बोली से कहले तुम आहरी डर से कहूनी। बाकी देख एमती किसी अच्छी आउ सेटा थिला तो टॉयलेट बर्तमान से भांगी पूरा कि कहबी पूरा चुरचुर हो तो सेठू जीवान था टॉयलेट आगे से देखिए है। और बाकी एगुड़ा सब रूम का थिला रूम का जो तुमको देखीदेवी देख फाइल वगैरह जितकी किसी अच्छी सबू किसी भांगिया है पड़ू। देख भाई एत भयंकर चीज माने तुम्हें मुवी रे भी एत डिटेलिंग वाला महल पाए माने हॉरर मूवी रे भी है सेमती डिटेलिंग अच्छी। आ एटा देखो जूरो जमती बहुत भयंकर लेवल हो देख लाइन बोर्ड सह ना सहित एपटे बहुत तार भी थिला आहरी बहुत किसी थिला। आउ एटा जो देखुव ये रूम का एटा सब क्लास रूम का थिला है तो जहाँ किसी बोर्ड फोर्ड अच्छे गोटा सब क्लास रूम का थिला माने से बेंच डेस्क जहाँ भी थिला सेगुड़ा सब चोर हो एटा अच्छी मीठा आंब गछ गोटे भाई रे एटा किस रूम डिपार्टमेंट कुमार विद्यार एटा गोटे रूमटा ताहले जेतो गोटे मीटिंग होइतिला तो सेतिपय एगुड़ा सब माने खुला अछि हला तो सफा सुतरा परिछन कि नहीं जानि बाकी एगुड़ा जहाँ किसी थिला बहुत ही जिनस थिला एठी देख पर तो ये सब बड़ बड़ कांच थिला सब भांगी रुजी पड़ीछि एका आउ एपट जो देखिबी सब आलमारी वगैरह अच्छी बर्तमान तो माने आहरी बहुत अनेक जिनस थिला जोटा कि चोर हो कांच का भलसे देखिए चलते हम। आउ एटा थिला तांकर कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम थिला ये सब पूजा वगैरह सब यही कॉलेज रे होउथिला आगरु छात उपरକୁ नहीं जी तो कौन अच्छी से देखुथि देखो गाइस छात उपरटा बहुत ही माने लिटरल तुम विश्वास करबनी पूरा सुकून अच्छी माने 3 महला ऊपर टांकीटा देख बहुत खराब सिचुएशन पड़ी देख पूरा चेपा फेपा हो खरार तरी ना कौन मुझे कही पारे भल से है। बाकी ऊपर नजारा देख बहुत ही प्यारा आशा अच्छे जार देख से गुड़ा सब ऑफिस वगैरह अच्छे और पाखे गोटे पांटाटा होटा जोटा देखुए से हूँ बीडी कॉलेज है तखतपुर बीडी कॉलेज पूरा पाखे ही अच्छे कॉलेज तलटा देख के तल भाई बहुत ही तल अच्छे आटा हूँ शिशु गछटा और प्राय शिशु गछ चारिआडे जाड़े जब देखते पाइबे एटा गोटे एपट साइड आम पड़ेली छातटा आउ सेपट साइड छातरे कौन सब अच्छी तो सहीटा मुझे देखुचे है। चलो एपटे एमती किसी अच्छी नजारा है ऊपर किस कहबी यहाँ टोटाल फिल्डटा अच्छी जेठी आगर क्रिकेट वगैरह ये खेलुले है माने ये रूमटा बहुत पुना गोटा 2008 पाखर तापर ये विवेकानंद पिला आसते तापर अनेक सारा लोक मैंने रही जाइए जेहेतु कॉलेजटा बंद हो गला तो अलग कम भी यहाँ लगी
ତ ପରେ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋର ବଗରା ହେଇଛି। ତ କେମିତି ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଭାଇ। ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଏତକିଟାରେ ପାର ହେଇଥିବ ଭାଇ, ଦେଖିକି ବହୁତ ହୁସିଆରେ ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଛୁ ନା। ଆଉ କିଛି ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠୁ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଦୁଲି ତଳେ ଏତକିଟାରେ ଗୋଳିକି ବାଡ଼େଇଲେ ଦେଖ। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ କାଞ୍ଚ ବଗରା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେଖତେ ପାଇବେନି, କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା ଝରକାଟା, ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ କାଞ୍ଚ ଚାରିକଡ଼େ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟା ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟା ହେଲା। ସେଇ ଘରଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଘରଟାରେ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହୁଏ ସେଇ ଘରଟାରେ। ଆଉ ସେ ସହିତ ଏଇ କଲେଜ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ କଲେଜଟା, ତ ସେଇ ଡାକ୍ତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଙ୍ଗ କି ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେନ୍ ପେଟ ଭିତରେ କେତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହୁଏ ହେଲା। ସେଇଟା ସବୁ ତଳେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବି। ବାକି ସେ ଘରଟା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲଟାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି। ବହୁତ ସାପ ବଗରା ବି ଥିବେ ନା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇପାଇଁ ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଯାଉନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ରୁମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ବଗରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବହି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଖପଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ହାର୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଡେମୋଟା, ରିଏଲ୍ ଭାବୁନି ଏଇଟା ଡେମୋଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଆମର କିଛଟା, ଏଇଟା ପାକସ୍ତରୀଟା ନା କ'ଣଟା, ଏଇଟା ପାକସ୍ତରୀଟା ବୋଧେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର କାନର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ସବୁ ଆଉଟର ଲେୟାର ବାହାର ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ଲେୟାର, ତାପରେ ଇନର ଲେୟାର। ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ଚିତ୍ର। ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସେପଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ୟାର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ମାନେ ସବୁ ଦେଖା ହୁଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ଯେଉଁଟା ଦେଖା ହୁଏ ଆମର ହାର୍ଟ ହଉ, ତା ସହିତ କିଡ଼ନୀ ହଉ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କେମିକାଲଟା ଅଛି ଯେଉଁ କେମିକାଲ କି ମାନେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହୁଏନି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କେମିକାଲରେ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ା ହେଇକି ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଭାବ, ମାନେ 2006-07 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା କିଛି ବି ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ମାନେ ଏମିତିରେ କିଛି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ହେଇନି, ଯେମିତିକା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କାମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ର ହେଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ନାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେଇ ଏସିଡ଼୍ର ସେଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ରହିବାର କଥା ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ତ ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛି। ତ କାହିଁକି ରହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ପରେ କହିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ବାସ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେ ଜାଗାଟା ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ଆମେ କରୁଛେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା 3 ଦିନ ଲାଗିଲା ସଫାସୁତୁରା କରତେ। ସେଗୁଡ଼ା ଆଜି କିଛି ଯେତେ ସବୁ ଖଟ ବଗରା ଥିଲା ସବୁ ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଚୁଲ ହେଲା, ବାକି ଏଠି ସେଠି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ସେ ରଖା ହେଲା। ତ ରୁମ୍ ବଗରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫାସୁତୁରା କରିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, ଯାହାର କି ଜୀବନ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଝାଡ଼ୁ। ୟାର କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେତେ କରିବା ଜଣା ପଡ଼ୁନି। फाइनाली ଆମ ରୁମ୍ ବଗରା ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ହେଲା।